Für uns eure flotte sportlichen Tag hat wir am Frankreich zu Mirecourt Circuit Ideal Kart France an dat mat verschiedene Lützwoer Kartpiloten am Proprietär vun der Piste, dem Frank Cancelli. Frank Cancelli wohnt seit etliche Jahre zu Lützeburg. Als Proprietär von der Kartpiste am Frankreich zu Juvincourt Mirecourt und seit 35 Jahren als freier Pilot professionnel am Kartsport NRW. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Ma passion m'a emmené à devenir propriétaire d'une piste de karting à Juvincourt, Mirecourt, situé pas bien loin de Épinal. J'ai toujours ma société Ideal Kart au Luxembourg et aujourd'hui ma deuxième société qui est de Ideal Kart France. Voilà. Après plusieurs années d'avoir pratiqué le karting, j'ai fini par devenir professionnel et puis aujourd'hui je suis très heureux d'être devenu propriétaire de cette piste de kart. De Frank Cancelli kann sich sein Leben auch nicht mehr ohne Karting vorstellen. Après plusieurs années donc d'expérience, je suis devenu motoriste, préparation moteur, mise au point châssis et coaching. J'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui plusieurs pilotes qui ont été pilotes de Formule 1, comme Jenson Button, Jérôme D'Ambrosio, Lorenz Vanthoor, Jaminet. Et
peut-être bientôt un autre pilote qui sera un pilote de Formule 1, Oscar Piastri, un Australien. Nei Projekten stehen noch bei ihm im Programm. Aujourd'hui, j'ai perfectionné la piste de karting afin de espérer d'avoir des championnats d'Europe. Nous sommes très heureux d'avoir eu la participation des championnats d'Allemagne de supermotard, puisque aussi nous faisons la piste est homologuée FFM, et donc les Allemands sont venus pour 2021 faire une compétition de moto nationale au niveau national. Et nous accueillons aussi les championnats de France de supermotard. Donc on peut participer karting et supermotard. Mal eng neii Idee fir op der Pist vu Mirecourt ze fuhren. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le championnat Grand Est par un nouveau événement. C'est que nous avons une compétition dans le sens anti-horaire. Cette idée est venue de ma femme, Séverine, qui un jour a voulu faire du kart et puis il a pris son karting et elle a tourné dans le sens contraire. Et voilà, l'histoire d'aujourd'hui, l'anti-horaire, c'est une idée de ma femme. De Frank Rancelli as houfrech d'Vergréisserung vum ganze Sit, die schon an erbeg das ze präsentéieren. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que Juvincourt deviendra un pôle mécanique. L'ancien propriétaire de la piste de karting à qui j'ai racheté, Damien Levorato, est en train de construire une piste de 3 km 800 où il pourra y avoir des participations de voitures et motos de grosses cylindrées, jusque voir la F2, F3, F4 et peut-être en espérant des motos GP. Wir konnten noch een kleinen Interview mat engem nowes Kartpilot machen, den ënner de Fittichen vum Frank Rancelli steht, fir d'éischte Pap. Ja, dat war durch Zufall 2014 war mein Kopf Marienburg, ein klein Griech Kurskucke vom Kart. Und da war hier noch da. Ich war mal in Lützeburger Plack da, und ich mal gedacht, ja, das ist ja zu Lützeburg Kandidatur. Da gehen wir dem froh, ob wir können da vielleicht ändern kommen. Wir sind viel drun immer zu Monrich Lokationskart gefahren. Und da wird eine gemacht von denen 4 Runden. Und da haben wir mit 14 Jahren gemeint, okay, die haben mal lecker werden, ich das mal vielleicht selber. Ich hab mir aber nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. An de lode Kartpilot selber, de Moritz Kohl. Also ich nicht mehr als wie von einem Führer. Natürlich ist viel Kleinigkeit bei dem Kart, aber vom Fußpass her, also es geht nicht mehr wieder so. Und ja, natürlich sind viele kleine Sachen so, wie Bremsen, wie der Motor, alles ist ziemlich sensibel und teuer. Aber am Endeffekt, also es ist riesig Spaß und für mich ist es ein Hobby. Ja. Für mich war es immer monatlich, ich habe angefangen Karten zu fahren und die Piste hat mir super gefallen. Und Lovo sucht immer Kadammer alles frisch gemacht und möchte richtig Spaß. Und ich wäre voll dafür, wenn ich dann keinen Kurs fahre. A gesäite Circuit, ideal Kart France zu Mirecourt so. Also, das ist praktisch ein ganz anderes Circuit, weil ich Gefühl, wo sie sich vielleicht drum fahren. Es muss ein ganz anderer Point de Courte fahren. Und ja, für einen Tag, also ziemlich schnell, wenn man Kurs ist, für einen Tag Training, geht das kompliziert.